العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کنوینئر ساڈے میزبان محترم بھائی عثمان و دیگر احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ و انتظامیہ مسجد، اللہ پاک سب نو برکت عطا فرمائے۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ ہی نبی پاک علیہ السلام نال محبت اور پیار دا دعوے دار ہے۔ داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی تو بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، جڑا بندہ صبح اٹھ کے نماز فجر با جماعت پڑھدا ہے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، وہ کہے گا جی بالکل کر۔ تو جڑا بندہ لیٹ اٹھدا ہے، نماز بھی نہیں پڑھدا، اپنے ادھورے دن دا آغاز بھی موسیقی اور گانے تو کردا ہے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، وہ کہے گا جی جنی میں کرنا ہے انہی کو کر ہی نہیں سکتا۔ جڑا بندہ رزق حلال کھائے، انہوں پوچھو تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، وہ کہندا جی بالکل کرنا۔ جڑا حلال نہیں کھاندا، کھاندا بھی حرام ہے، انہوں پوچھو، کہندا جی میں تے جمے ہی اسے لے۔ جیدے چہرے تے سنت رسول ہے، انہوں پوچھو تو نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، وہ کہندا بالکل کرنا۔ تے جڑا شیو کراندا ہے، داڑھی مناندا ہے، انہوں پوچھو، وہ کہندا جی میری زندگی دا مقصد ہی ہے۔
یعنی دعوے میں سبھی برابر ہیں، دعویٰ سبھی کر رہے ہیں، داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی کے بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، حلال کھانے والا بھی، حرام کھانے والا، سب۔ لیکن انج تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ حلال کھائے وہ بھی جنت جائے، ایک بندہ حرام کھائے وہ بھی جنت جائے۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ ایک نماز پڑھے وہ بھی جنت میں جائے، ایک بے نماز ہے وہ بھی جنت میں جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ تو معاملہ خلط ملط ہو چکے ہیں۔ دور حاضر دے اندر معاملہ خلط ملط ہو چکے ہیں۔ او بندہ لبنا اوکھا ہویا پیا ہے کہ جیڑا بندہ سچا نبی پاک دا حبدار ہے تے جنوں نبی پاک نال کیتی ہوئی محبت انہوں اتنا فائدہ دے گی کہ نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت لبے گی، آپ دے ہتھوں حوض کوثر لبے گا تے جنت لبے گی۔ او بندہ کیڑا ہے؟ سارے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ آپ تھوڑے جے وقت اندر محنت کوشش کر کے بندہ لبی کہ جدی محبت انہوں واقعتاً نبی پاک نال ملا دے جنت دا داخلہ مل جائے، وہ بندہ لبنا ہے۔ یہ وہ بندہ لبے گا کتھوں؟ وہ بندہ آپاں اس کتاب سے لبنا ہے جنہوں قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جے میں آکھاں جی اہل حدیثوں کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، میری مجلس میں بیٹھے بریلوی بھائی کہیں گے لو جی آپ دیئے کتاباں دے والے دیتی جاتا ہے۔ تے قرآن تے سارے ہیں دا ہی کوئی بھابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جڑے بھی تسی میرے پراؤ اللہ دے پراؤنے ہو، مہمان ہو، قرآن تے سارے ہیں دے۔ آپاں تھوڑے جی وقت اندر او بندہ لبنا ہے تے لبنا اللہ دی اس کتاب چوئے تاکہ کسی نو اختلاف نہ رہے، تاکہ کل کو بندہ اے نہ کبے وہ اپنی ہی گلاں کر گیا ہے، اپنے مولویاں دی کتاباں دس گیا ہے۔ ہم یہ کتاب سے دیکھیں گے جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے جو سب کے لیے برابر ہے۔ ویکھو گالے وے جدوں بھی کسی نال کسی دا کوئی تعلق تے رشتہ جڑدا ہے نا، پکھا بند ہو جائے نا ذرا پھر ٹھیک رہے گا، اینے مینوں تتا نہیں ہون دینا، تسی کہنا تقریر ٹھنڈی ہو گئی، اینوں بند کرو تھوڑا جا، اے بند کر دو باقی چلن دو، باقی دی خیر، اینوں ذرا بند کرن دو تاکہ جدوں بھی کسی نال رشتہ تعلق کسی بھی قسم دا بندہ جوڑدا ہے نا، استوار کردا ہے، قانون ہے کہ ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر رابطہ جدوں بھی کسی نال جڑدا ہے تے او دے نال کچھ اصول ہوندے نے، کچھ شرائط ہوندی ہیں۔ دو بندے آپس سے کام بھی کرنا، مل کے پارٹنرشپ بھی کرن تے وہ بھی بہ کے طے کر دے نے بھائی جان میریاں آ شرطاں نے، وہ کہندا میریاں آ شرطاں نے، تو میریاں منی جا میں تیریاں منی جاواں گا، اپا ٹرے رہاں۔ حتیٰ کہ جڑا نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامہ کدی ویکھیا جی؟ ویکھیا ہی ہے نا، جڑا تہاڈے چ ویاہ ورے نے انہاں نوں پوچھ لو کی شے ہوندی نکاح نامہ۔ نکاح نامے دے اوتے بھی باقاعدہ شرطاں دا ایک پورا خانہ ہوندا ہے، جے دے وچ لکھیا جاندا ہے بھی اے دو خاندان کٹھے ہو رہے نے، بھی کوئی جائز مناسب آپ دی شرطاں تسی رکھنیاں چاہن تو رکھ لو۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، نبی پاک نال ساڈا ایک رشتہ جڑیا ہے کہ اسی انہاں دے مریداں، او ساڈے پیر نے، اسی انہاں دے امتیاں، او ساڈے نبی نے، او ساڈے روحانی باپ نے، اسی انہاں دے روحانی پتراں۔ یہ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بھی ایویں نہیں جڑ گیا، اس رشتے دے نال بھی کچھ شرطاں نے تے اللہ نے وہ شرطاں اس کتاب چ بیان کیتیاں نے تے آکھیا ہے بھی گل سنو
ایویں ویلے نہ دعوے کیتی جائے جے محبت دے بھی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ماننا تے تو منکر ہے۔ جڑا بندہ دعویٰ کرے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پکا سچا پیار کرنا وا، اونوں اے اصول پورے کرنے پین گے۔ جڑا انہاں اصولاں دے مطابق کرے محبت، دی محبت قابل قبول ہے، تے جڑا انہاں شرطاں تو ہٹ کے کرے او دے دعوے ہی نے، پھر اونوں لبنا کچھ ہور نہیں۔ او اصول بابا سارے نے، میں شارٹ کو کر کے کوشش کراں گا 5 کو اصول تواڈے سامنے ذکر کراں۔ تانوں کھلی چھٹی ہے، تسی پوری توجہ نال بات کو سننا، پوری توجہ نال۔ بعد میں آپ نے جا کے چیک کرنا ہے، قرآن کریم کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے کہ میں نے کوئی اصول قرآن سے ہٹ کر تو نہیں ذکر کر دیا۔ میں آپ کو قرآن پاک سے ہر اصول بیان کروں، قرآن سے باہر کوئی اصول ذکر نہیں کروں، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیو۔ تھوڑا تھوڑا بول دے رہو گے نا تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ اج پکھے چلدے نے ماشاءاللہ، ہواواں ٹھنڈیاں پیندیاں نے تے پھر تانوں نیند آن دا بھی خطرہ ہے۔ میں کہنا نیند نہ آئے تانوں، ذرا توجہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن تے پہلا اصول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو، اے امامدارو، آمنوا باللہ، اللہ تے ایمان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ حضرات محترم، میں ایت دوبارہ پڑھ لگا، ترجمہ بھی دوبارہ کر لگا۔ اے دے وچ ایک سوال ہے، جڑا بندہ توجہ نال ترجمہ سنے گا دے ذہن اندر سوال آ جائے گا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے امامدارو، آمنوا باللہ، اللہ تے ایمان لے کے آؤ، ورسولہ، اور او دے رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ ہجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی، میں پھر پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے امامدارو، آمنوا باللہ، اللہ تے ایمان لے کے آؤ، ورسولہ، اور او دے رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ حیران نہیں جو ہوندے اللہ پاک دی گل سن کے؟ پہلے اللہ فرماندے نے اے امامدارو، پھر فرماندے نے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ جے ہجے نہ ایمان لے کے آنا ہے پھر تسا امامدار کہہ کے بلایا کیوں؟ جے امامدار کہہ کے بلایا ہے پھر ایمان لے کے آن دا آکھیا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایہی تے گل تانوں سمجھانی ہے۔ اللہ پاک دسنا چاہندے نے ہر امام دا دعویٰ کرن والا بندہ مومن نہیں ہوندا، ہر مومن منہ چو مومن کہن والا مومن نہیں ہوندا، اشتہاراں تے اپنے آپ نو مومن لکھوان والا مومن نہیں ہوندا، بینراں تے اپنے آپ نو مومن لکھوان والا مومن نہیں ہوندا، سپیکراں دے اندر مومنین حضرات دا اعلان کروان والا بندہ مومن نہیں ہوندا، آپ ہی اپنے منہ میاں مٹھوں بولن والا بندہ مومن نہیں ہوندا۔ اللہ پھر مومن کون ہوندا ہے؟ فرمایا آمنو باللہ، اے امام دا دعویٰ کرنے
والو آمینو باللہ اللہ تے مان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ. یعنی اللہ پاک دسنا چاہتے نے کلا منہ تو دعویٰ کرنل بندہ مومن نہیں بندا. بندہ مومن ادو بندا ہے جدو بندہ اللہ دی ذات تے مان لے کے آندا ہے, جدو کملی والے دی ذات تے مان لے کے آندا ہے. ایویں منہ چو کوئی کہی جائے میں پیار کرنا, میں محبت کرنا, میں عقیدت کرنا, میں صدقے جانا, میں باری جانا, میں قربان جانا, میں ملتان جانا, میں ڈرا قادی خان جانا, جتے گل نہیں بندی منہ چو دعویٰ کرن نال کوئی محب نہیں بن جاتا. صرف منہ چو دعویٰ کرن نال کوئی نبی پاک دا پکا تے سچا امتی تے محب نہیں بن سکتا. حضرات محترم ہے بزرگ بابے جان دے نے, ہے جڑے میری مجلس وچ بیٹھے نے اے جان دے نے پرانے سکھ کئی گزرے نے جنہاں نبی پاک دی عظمت وچ بڑیاں نعتاں گائیاں, جنہاں نبی پاک دی شام دے اندر بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں بیان کیتیاں. اللہ اللہ ہن ویکھو نا ایک ہندو ہے اونے نبی پاک دی عظمت وچ بیان کیتی ہے کی کہندا ہے شیتل کومل بول تمہارے اے بتا کے راج دلارے. شیتل کومل بول تمہارے اے بتا کے راج دلارے. چہرہ ان کا چاند پونم کا, چہرہ ان کا چاند پونم کا, زلفیں ان کی بادرکار. اب یہ شعر ہیں ایک ہندو کے لکھے ہوئے, اس نے نبی پاک کی عظمت میں لکھے ہیں. ہے کوئی دنیا تے بندہ جڑا ایک کہہ سکے کہ ہندو جن نے شعر لکھے نے انہوں بڑا اجر ملے گا, انہوں بڑا ثواب ملے گا, حتیٰ کہ انہوں جنت مل جائے گی, حتیٰ کہ انہوں نبی پاک دے حوض کوثر مل جائے گا. یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کلے شعر لکھن نال گل نہیں بندی, گل کملی والے تے ایمان لے کے آن نال بندی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا, تاں فرمایا ہے آمینو باللہ اللہ تے ایمان لے کے آؤ, ورسول ہی اور او دے رسول تے ایمان لے کے آؤ. حضرات محترم جڑا بندہ صرف دعویٰ کرے کہ میں نبی پاک نال محبت کرنا, پیار کرنا, لیکن آپ دی ذات تے ایمان نہ لے کے آئے, انہوں دی محبت دا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے قرآن دا پہلا اصول پلے بن لو, آمینو باللہ ورسولہ, اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آنا ہے. اچھا ایک گل اور بھی تانوں سمجھاواں, ہے جڑا میں بار بار کہہ رہا ایمان لے کے آنا, ایمان 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 کہندے کنوں نے, ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ حضرات محترم میں دی بھی تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا. ایمان کنوں کیا جاندا ہے میں مثال دے کے سمجھایا کرنا, آج بھی سمجھاواں گا. ایمان کنوں کیا جاندا ہے؟ ایمان یقین نو کیا جاندا ہے؟ یقین کنوں کیا جاندا ہے؟ یقین انہوں کیا جاندا ہے کہ میں تقریر کردا پیاں, میں تواڈے ال ویکھدا پیاں, تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو تے میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے, ایتھوں تواڈے جو بندہ اٹھ کے باہر چلا جاندا ہے, انج فضا تے ہاتھ کردا ہے, او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے, واپس آندا ہے آ کے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا ہے, واقعی باہر بڑی تیز بارش ہوندی پئی, اینوں یقین نہیں کہندے, اینوں ایمان نہیں کہندے, بلکہ اینوں تصدیق کہندے نے, تصدیق. پھر ایمان کنوں کہندے نے, یقین کنوں کہندے نے؟ حضرات محترم امام تے یقین اینوں کہندے نے. میں تقریر
तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसी मेरे वल वेखदे पए हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लत पई है, इत्थों तुहाडे चों कोई बंदा उठ के बाहर जावे भी कोई ना, पिछे मुड़ के वेखे भी कोई ना। हर बंदा इत्थे बैठियां बैठियां कह देवे मौलाना तुसी कह दिता ते सानू यकीन आ गया। इनू यकीन कहंदे ने, इनू ईमान कहंदे ने। हुण वेखो ना, जन्नत मैं भी नहीं देखी, जन्नत तुसी भी नहीं देखी। जन्नत है कि कोई ना? बोलो, जन्नत है क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। जहन्नम मैं भी नहीं देखी, जहन्नम तुसी भी नहीं देखी। जहन्नम है कि कोई ना? जहन्नम है क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। फरिश्ते मैं भी नहीं देखे, फरिश्ते तुसी भी नहीं देखे। फरिश्ते है कि कोई ना? फरिश्ते है नहीं क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। हज़रात मोहतरम मेहमान दा नाम है, जिहड़ी गल मेरे पैगंबर दी जुबान चों निकल जाए, हक जो सोना कह देवे, पक जो कमली वाला कह देवे, ला शक जमाना गलत हो सकता है, कानून गलत हो सकता है, दस्तूर गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, वकील गलत हो सकता है, आसमान धड़ाम करके जमीन ते गिर सकता है, जमीन अंदर दराड़ा दे सकतियां ने, समुद्र अंदर गा लग सकतियां ने, सूरज मुखालफ सिमत तुलू हो सकता है, और रोज़े कयामत कैम हो सकता है, पर कमली वाले दी जुबान चो निकलिया कोई जुमला गलत नहीं हो सकता। ईमान कहते हैं, इनू की कहते हैं? इसे कहते हैं ईमान। अल्लाह अल्लाह जो सोना कह देवे हक, बोलो जो सोना कह देवे। अल्लाह अल्लाह सोना लबे अपने जदों खोल दसी, ओ रहमत मोती रोल दसी, ओदा बोलना रब दा कुरान आया, कुल नबियां दा सुल्तान आया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा, ईमान दा नाम है। जो नबी पाक कह देन नु चुप करके मन लेना, इनू की कहंदे ने? इनू कहंदे ने ईमान। बड़ी मादरत दे नाल वहाबी भी आयो, बरेलवी भी आयो, देवबंदी भी आयो, सारे मेरे भराओ, अल्लाह दे मेहमान हो। मैं हाथ बन के तुहानू एक गल पुछना चाहना वा, क्या वाकई नबी पाक दी हदीस ते असीं इंज ईमान लैके आने आ? क्या वाकई इंज करने आ कि जो नबी पाक कह देन चुप करके मन लैने आ? बड़ी मादरत दे नाल कुछ भरा इंज दे ने जिहड़े हदीस वेख भी लैंदे ने, हदीस पढ़ भी लैंदे ने, हदीस ते गौर भी कर लैंदे ने, फिर भी नहीं मनदे। कहंदे ने मैं मन्नांगा, अपनी मस्जिद दे मौलवी साहब कोलों पुछ के मन्नांगा, मैं मन्नांगा, लेकिन अपने इमाम साहब कोलों पुछ के मन्नांगा, मैं मन्नांगा, लेकिन साइंसदाना कोलों पुछ के मन्नांगा, मन्नांगा, अपनी अकल कोलों पुछ के मन्नांगा। यारो हाथ बन के काड़े तो आने वाला मेहमान पूछना चाहता है, अगर तू हदीस नु मन्निया, अपनी मस्जिद दे मौलवी साहब कोलों पुछ के मन्निया, फिर तो तू मौलवी साहब नु मन्निया। जे तू हदीस नु मन्निया, इमाम साहब कोलों पुछ के मन्निया, फिर तो इमाम साहब नु मन्निया। तू हदीस नु मन्निया, अकल दे घोड़े दौड़ा के मन्निया, फिर ते तू अकल नु मन्निया। जे तू हदीस नु मन्निया, साइंसदाना कोलों पुछ के मन्निया, फिर ते तू साइंसदाना नु मन्निया। यारो मैनू पैदा करन वाले रब दी कसम है, अल्लाह दी मैनू कसम है, अल्लाह दी मैनू कसम है, मेरे सामने कमली वाले दी हदीस आ जावे, मैं अगर ची आखां, मैं मगर ची आखां, मैं चूके चुनाची आखां, मैं इधर की उधर की आखां, ना 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 ना, मेरी गैरत इस चीज दी गवारा नहीं करदी। मैं ऐसा कलम पसंद नहीं करदा जिहड़ा कलम कमली वाले दी हदीस लिखण तो बाद फतवा किसी होर ते देवे। मैं ऐसी जबान पसंद नहीं करदा जिहड़ी जबान कमली वाले दा नाम लैके फिर किसी होर ते मगर लग जावे। मैं ऐसा दिल पसंद नहीं करदा जिहड़ा दिल कमली वाले दी मुहब्बत तो बाद किसी दूसरे दी मुहब्बत ते मजबूर करे। मैं अपने कलम नू तोड़ के सुट ना देवां। जे मेरा कलम मैनू कमली वाले दी हदीस तो बाद
مرتبہ کسی اور دے کول تے لکھن تے مجبور کرے میں اپنی زبان نو گدی چو کڈ کے سٹ نہ دیواں جے میری زبان کملی والے تو بعد کسی دوسرے دا نہ لین تے مینوں مجبور کرے میں اپنا دل اپنے سینے چو کڈ کے پارا پارا نہ کر دیواں جے تیرا دل مینوں بھی پاک دی محبت تو بعد کسی دوسرے دی محبت دے مجبور کرے اور صاحب میں وہابیاں میں اہل حدیث ہاں میرا قلم بھی با وفا ہے میری زبان بھی با وفا ہے میرا دل بھی با وفا ہے اتنی جرت مجھ میں نہیں ہے اور میں ایسی جرت چاہتا بھی نہیں ہوں میں ایسی زبان چاہتا بھی نہیں ہوں اللہ مجھے کبھی ایسی جرت نہ دے تو جو مجھے کملی والے کی محبت کے بعد کسی دوسرے کی محبت پہ مجبور کرے میں ایسی محبت نہیں چاہتا میں ایسا دل نہیں چاہتا میں ایسی زبان نہیں چاہتا سانو زبان اللہ نے او دتی ہے جڑی کملی والے دے نام تے بس رک جاندی ہے اسی کدی نہیں آکھیا ہاں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مان سکتا نا 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 یہ ہو نہیں سکتا اللہ 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 توجہ کرنا انو ایمان کہندے نے بولو انو کی کہندے نے اونچی بولو سارے بولو نہیں کی کہندے نے انو کہندے نے ایمان جو سونا کہندے میں حق دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیاں جگ بچوں لبدائی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا فرمایا آمینو باللہ ورسولہ اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے اللہ دے نبی تے ایمان لے کے آنا ہے جے ایمان نہ لے کے آمدا پھر محبت دا کوئی فائدہ ہونا پھر محبت دا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے پہلا اصول ہے اور دوسرے اصول تے توجہ کرنا حضرات دی وقار دوسرا اصول اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے او کیڑا اصول ہے وہ ہے میرے پیغمبر دی ذات پاک دی عزت کرنا میرے پیغمبر دی ذات پاک دا ادب کرنا اللہ پاک سکھاندے نے قرآن پاک اندر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں نو کہہ دیو لتؤمنو باللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ اگے آکھیا وَتُعَزِّرُوهُ فرمایا عزت کرو ہو دی ضمیر کدھر جاندی اگے دساں گے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تین ہواں یعنی کنیاں ہواں تین ہواں اللہ اللہ تو پہلیاں دو ہواں اے ضمیر میرے پیغمبر پر لوٹ دیگے تیسری ہو دی ضمیر اللہ پاک پر لوٹ دیگے توجہ کرنا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ عزت کرو کہ دی نبی پاک دے وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو کہ دی نبی پاک دے وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بیان کرو کہ دی اللہ پاک دے یارو گل سمجھن والی ہے اللہ پاک نے پہلے میرے پیغمبر دی تعظیم دا حکم دیتا پھر میرے پیغمبر دی توقیر دا حکم دیتا پھر اللہ پاک نے اپنی تسبیح دا حکم دیتا یعنی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی عزت دا حکم پہلے دیتا ہے تے اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے پہلے آکھیا میرے نبی دی عزت کرو میرے پیغمبر دی توقیر کرو پھر آکھیا میری تسبیح بیان کرو یہ دے اندر مفسرین دسنا چاہتے نے اصل وچ اللہ پاک دسنا چاہتے نے
جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کردا اللہ دیاں تسبیحاں قبول کردا اللہ دیاں تسبیحاں قبول نہیں کردا جڑا میرے پیغمبر دی توقیر نہیں کردا رب دیاں نمازاں قبول نہیں کردا رب دے رکھے روزے قبول نہیں کردا رب دے سجدے تے قیام قبول نہیں کردا اللہ اللہ میں قربان جاواں اور نبی پاک کی عزت اور میرے پیغمبر کا ادب اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت میں اشارہ دے دیا ہے کہ جو میرے پیغمبر کا ادب تعظیم و توقیر نہیں کرے گا ہم اس کی تسبیح تک قبول نہیں کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کملی والے کی عزت اور ادب کرنا کیسے ہے آؤ یہ بھی میں آپ کو قرآن سے ہی بتاؤں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر سورہ الحجرات دی پہلی آیت اندر رکھے ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ پر میں امام دا دعویٰ کرنے والوں اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ جاؤ ایدہ کی مانا ایدہ مانا ہے بے جیڑا کم اللہ پاک نے کرم تو منع کر دیتا ہے جیڑا کم کرم تو نبی پاک نے منع کر دیتا ہے وہ کام نہیں کرنا اللہ پاک نے آکھیا شرک نہیں کرنا میرے نبی نے آکھیا بدعت نہیں کرنی اور جڑا شرک کرتا ہے ایدہ مطلب اللہ پاک تے جناب حکم نو کراس کردا ہے جڑا بدعت کردا ہے کوئی میرے پیغمبر دی نافرمانی کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن شرک بھی کرے تے آکھے میں نبی پاک نال محبت کرنا کوئی بدعت بھی کرے آکھے میں کملی والے نال پیار کرنا گانے بھی سنے آکھے میں نبی پاک نال پیار کرنا تے جناب شادی تے بینڈ باجا بھی بجاوے آکھے میں نبی پاک نال پیار کرنا در رندے طرح داڑھی بھی بناوے آکھے میں نبی پاک نال پیار کرنا اور جناب تمام رسوم و رواج دی پابندی بھی کرے آکھے میں نبی پاک نال محبت کرنا قبراں تے سجدے بھی کرے سید تے شاہ دے گٹے بھی چومے او دی گڈی دے ٹائر بھی چومے تے جناب جا کے درخت نال دھاگے بھی بننے غیر اللہ کو مدد بھی منگے غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی دے تے پھر کہے کہ میں نبی پاک دی ذات پاک نال پیار کرنا میں اللہ پاک دی ذات نال محبت کرنا نا 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 یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ بندے کو عقیدت ہوتی ہے جس کی عزت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اگر کملی والے کی عزت کرنی ہے تو آپ کی عزت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتھے سونا کھلارے اوتھے رک جا جتھے سونا بٹھاوے بیٹھ جا جتھے سونا لگاوے لگ جا جتھو سونا چلاوے چل جا جتھو میرا نبی منع کر دے وے اوتھو رک جا کملی والا اگے اگے تو پیچھے پیچھے کملی والے تے مگر مگر ٹریا جا سیدھا حوض کوثر تو ہو کے جنت الفردوس اندر جائے گا یہ نہیں جانا پیچھے پیچھے جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پھڑائی جس باقی اپنی چھٹی گل اپنی گل کتے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے کپڑوں کا رنگ بتانا تو یہ مجھ پہ لازم ہے لو کائنات کے لوگوں یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کراچی سے لے کر پشاور تک پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ کو کوئی سلفی نظر آئے گا اہل حدیث نظر آئے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے حدیث دکھانا آپ کا کام ہے سرے تسلیم خم کر کے حدیث کو ماننا اہل حدیث کا کام ہے
اللہ 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 بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا آگے نہیں جانا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر دی عزت کرنی ہے اور یہ بھی سنو میرے نبی دی ذات دی بھی عزت کر میرے پیغمبر دی بات دی بھی عزت کر میرے پیغمبر دے نام پاک دی بھی عزت کر اللہ اللہ میں تے بھی گل کر جاواں حضرات محترم میں یہ نہیں کہندا کہ جان بوجھ کے کیتا جا رہا ہے بعد دفعہ بندہ لا علمی وچ بھی کئی کام کر لیندا ہے میرے پیغمبر دے نام پاک دا بھی تے ادب کرنا ہے نا اے ویکھو نا بعد دفعہ اسی میت تے ایک چادر پانے ہاں اس چادر دے دو اگلے کنارے تے دو پچھلے کنارے بعد چادراں دے تے درود شریف لکھیا ہوندا ہے میت دے تے پان والی چادر کئی بھرا پاندے نے پوری چادر تے درود پاک لکھیا ہے ہن درود پاک اندر نبی پاک دا نام 4 دفعہ آندا ہے او 2 نام تے چلو آگے سر والے پاسے تے جدو درود پاک اینڈ تے جاندا ہے تے نبی پاک دے نام میت دے پیراں والے پاسے چلے جاندے نے اے میرے پیغمبر دے نام دا ادب نہیں بعد میتاں تے پان والیاں چادراں جدیاں ویکھیاں گئیاں نے جنہاں دے اگلے 2 کونیاں تے اللہ پاک دا نام لکھیا ہوندا ہے پچھلے 2 کونیاں تے نبی پاک علیہ السلام دا نام لکھیا ہوندا ہے ہن جدوں چادر اپاں میت تے پا دینے ہاں تے نبی پاک علیہ السلام دے 2 نام پاک میت دے پیراں ول چلے جاندے نے اے میرے پیغمبر دے نام پاک دا ادب نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں یا بعد چادراں جدیاں ویکھیاں گئیاں کہ چادراں دے اوتے درود شریف لکھیا ہے بعد چادراں اوتے کل شریف لکھے نے اگے تو اللہ پاک دے نام پیچھے جو نبی پاک دے نام تو چادر قبر تے پا دتی جاندی ہے اسی تے گھر آ جانے ہاں قبرستان دے اندر مٹی بھی پیندی اس چادر دے اوتے انیریاں بھی چلدیاں اس چادر دے اوتے طرح طرح دے جانور بھی آ کے بیٹھ دونا چادراں دے اوتے میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یہ لا علمی میں کیا جا رہا ہے اس لا علمی کو ختم ہونا چاہیے میرے پیغمبر کے نام پاک کا ادب کرنا چاہیے خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم و غلط ہے یہ تمہارا خیال دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا دو اصول میں نے اب تک آپ کے سامنے ذکر کیے جو نبی پاک سے محبت کرے اسے آپ پر ایمان لانا پڑے گا اور ایمان کہتے کسے ہیں یہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اسے آپ کا ادب کرنا پڑے گا ذات کا بھی بات کا بھی نام کا بھی ادب کرنا پڑے گا اللہ اللہ یہ ہو گیا 2 اصول اور تیجا اصول اللہ اللہ توجہ کرنا تیسرا اصول کیے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی ذات پاک نال محبت کرنا آپ نال پیار کرنا کنہ کو پیار کرنا کنی کو محبت کرنا حضرات محترم حدیث پاک اندر آمدہ ہے میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر نبی پاک جا رہے ہیں اینج کر کے ہتھاں چت پائے نے حضرت عمر کردے نے سونیا میں آپ سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں فرمایا عمر کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر
सैयदना हज़रत उमर चुप हो गए, बोले कोई नहीं। बापा फरमाते ने, नबी पाक फरमाते ने, उमर जदों तक जान तो वध के भी मेरे नाल मुहब्बत नहीं करेगा उदों तक गल्लां पूरियां सोरियां नहीं होणगियां। ते सैयदना हज़रत उमर करदे ने, सोहणिया मैं इत्थे खलोतियां तुहाडे नाल वादा करना वा, मैं सारी दुनिया तो वध के तुहाडे नाल प्यार करना वा, हत्ता कि अपनी जान तो भी वध के प्यार करना। मेरे आका फरमाते ने, हुण तेरी मोहब्बत पूरी हो गई, हुण तेरा ईमान पूरा कमा कामिल हो गया। आका इस्लाम फरमाते ने, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान मइया फिल जन्ना। पर मैं कायनात दे लोगों, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी मोहब्बत से इनकार किया गोया, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अब ये बात मेरी नहीं है, ये बात आपकी नहीं है, ये कमली वाले की हदीस है कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करना चाहता है उसे चाहिए कि वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे। मैं आपको सुन्नतों की लिस्ट बताता हूँ। हम रफुल यदैन करते हैं इसलिए कि ये कमली वाले की सुन्नत है। हम पाँव से पाँव मिलाते हैं इसलिए कि ये मेरे नबी का तरीका है। हम सीने पे हाथ बांधते हैं इसलिए कि ये नबी का तरीका है। हजरात मोहतरम, हम गैरुल्लाह की नजरों नियाद न देते हैं, न लेते हैं, न खाते हैं, न करते हैं, न करवाते हैं, न देखते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे पैगंबर ने इससे मना कर दिया है। हजरात मोहतरम, हम अदान कहते हैं, अदान का तरीका मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ। हम नमाज जनाजा का वो तरीका रखते हैं जो तरीका मेरे पैगंबर का बतलाया हुआ। हजरात मोहतरम, यूं कह लीजिए मेरे पास नमाज भी मोहम्मदी है, मेरे पास जनाजा भी मोहम्मदी है, मेरे पास रुकू और सुजूद भी मोहम्मदी है। मेरा सारा दीन मेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये इसलिए करता हूँ कि प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह करते थे, मैं इसलिए करता हूँ, अल्लामा शहीद करते थे, मैं इसलिए करता हूँ, हबीबुर रहमान करते थे, मैं इसलिए करता हूँ, दाऊद गज़नवी करते थे। नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं रफ़ुल यदैन इसलिए करता हूँ कि अलीउल मुर्तज़ा करते थे, हज़रत फारूक आदम करते थे, हज़रत उस्मान गनी करते थे, हज़रत सिद्दीक करते थे। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करते थे। मैं हर बात को तब करूं कि मेरे पैगंबर करते थे। मैं फिर कैसे मुनकर हुआ, मैं फिर कैसे कमली वाले से दूर हुआ। मुझे फिर क्यों कहा जाता है कि तुम कमली वाले को नहीं मानते। और जो हर बात कमली वाले की सुन्नत के मुताबिक करे वो नबी पाक को नहीं मानता, तो बताओ फिर किसको मानता। हजरात मोहतरम, हर गल सोने दे तरीके दे मुताबिक सुन। मन अहब्बा सुन्नती, जो नबी पाक से मोहब्बत करता है वो नबी पाक की सुन्नत से मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हजरात मोहतरम, अल्लाह जानदा है नमाज मगरब तो बाद अजान हो जाती है ते साडियां मस्जिदां दे विच जनाब खड़े हो करके बाबे सारे लोग 2 रकत नमाज पढ़ते ने। क्यों पढ़ते ने? मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। हजरात मोहतरम, जरा तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना। असी हर तरीका, हर गल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक आमीन उच्ची आवाज नाल कहने आ, किसे नूं चढ़ाण वास्ते ते वखाण वास्ते नहीं। ये मेरे पैगंबर दा तरीका है। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। सीने ते हाथ बनने आ, अल्लाह दी कसमें किसे नूं चढ़ाण वास्ते नहीं। ये मेरे नबी दा तरीका है। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। तशहद अंदर बैठने आ,
इंज करके अपनी गुली नूं हल्की हल्की हरकत देने आ। क्यों देने आ? क्योंकि मेरे नबी दा तरीका है, माना अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। हर काम विच असी कमली वाले दे तरीके नूं सामने रखने आ। वीर जी इस बात की दलील है कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम कमली वाले की बात को मानते हैं। आ मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत इंज कर। सियाणे कहंदे ने जिहदे नाल मुहब्बत होवे ओदियां अदावां नाल भी मुहब्बत हुंदी है। नबी पाक दियां अदावां नाल प्यार करने आ, क्योंकि मुहब्बत जो करने आ कमली वाले दी ज़ात पाक नाल। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हजरात मोहतरम तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। अल्लाह लायोगे तीन उसूल, चौथा उसूल की है फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और ये आयत मेरे पिछले उसूल की भी दलील है। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर इन्होंने कह दो इन कुंतुम अगर हो तुम तो हिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, फत्तबिऊनी फिर मेरी पैरवी करो। एक हुंदा इताअत करना, एक हुंदा इत्तिबा करना। इताअत और चीज है, इत्तिबा और चीज है। इताअत का मतलब हुंदा है गल मनना, इत्तिबा दा मतलब हुंदा उंज करना जिवें कमली वाले ने कीता, उंज करना जिवें कमली वाले ने कीता। फरमाया फत्तबिऊनी मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो। जिवें मैं कीता उवें करो, जिवें मैं खुशियां विच कीता उवें करो, जिवें मैं गमियां विच कीता उवें करो, जिवें लैलो नहार विच कीता उवें करो, जिवें नमाज विच कीता उवें करो। फत्तबिऊनी मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करो, मेरे पैगंबर दी पैरवी करो। हर काम करन तो पहला सोचिया कर एक काम नबी पाक ने कीता है कि नहीं कीता। और मैं तानू सारे नू दावत देना चाहना, सारे भरावां नू एक पैगाम देना चाहना, यारो शरीयत का हर काम जब भी आपने करना हो तो करने से पहले मैं आपको कहूं तो मुझसे दलील मांगो, कोई और खतीब आपको कहे तो उससे दलील मांगो। बगैर दलील के शरीयत का कोई काम भी ऐसा नहीं है। इंदा केड़ा काम है जिहड़ा कमली वाले ने दसिया होवे ते साडे कोल मौजूद ना होवे। हर काम जदों भी करना है, मैं कहां या कोई होर तानू आखे लो भी ऐ काम करो तानू सवाब मिलेगा, ऐ काम करो तानू अजर मिलेगा, ओनू पूछ लो मौलाना अलामा साहब शेख साहब हमें बतलाइए, आप कह रहे हैं आ काम करो ते तानू सवाब मिलेगा, ते सवाब ते अल्लाह ने देना है ना। ते जे सवाब अल्लाह ने देना है फिर अल्लाह पाक को साबित भी ते करो ना कि अल्लाह पाक ने आख्या होवे कि आ काम करो ते मैं तानू सवाब देंगा। इंज ही समझ लो ना कि एक बंदा इत्थों जनाब एक खाली चैक लैके बैंक चला जाता है ते चैक दे उत्ते 2 करोड़ रुपया भर लैंदा है ते जाके बैंक वाले नूं कहंदा लै भी चैक जो पैसे कढ दिओ। ओ कहण भाई जिस बंदे दा अकाउंट है ओदे दस्तखत ही कोई नहीं ते तैनूं पैसे किवें कढ देगे। जिन्नी देर तक अकाउंट वाले दे दस्तखत नहीं होने उन्नी देर तक पैसे नहीं लभणे, ते जिन्नी देर तक तेरे अमल ते कमली वाले दा ठप्पा नहीं होना उन्नी देर तक रब दे कोलों तैनूं अजर भी नहीं लभना, सवाब भी नहीं लभना। सवाब वो तो लभना है जदों तेरे अमल ते कमली वाले दी मोहर लगी हुई होवे, कमली वाले दी दलील मौजूद होवे, कमली वाले दी हदीस मौजूद होवे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। इस वास्ते आख्या फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी मेरे पैगंबर दी पैरवी करो, मेरे नबी दी पैरवी करो, मेरे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक करना है, जो करना है कमली वाले दे तरीके दे मुताबिक करना है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। और नबी पाक दे सहाबा इंजी करया करदे सन, हर काम नबी पाक कोलों पुछ के करदे सन, हर काम दी दलील कमली वाले कोलों लिया करदे सन। मैं तुहानू दी निक्की जी मिसाल दे के अगे जाना चाहना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया इमाम दा दावा करने वालों अल्लाह दे फरिश्ते अपने महबूब ते दरूद भेजदे ने, लिहाजा तुसीं भी अपने नबी ते दरूद भेजिया करो। सल्लू अलैहि, मेरे पैगंबर ते दरूद भेजिया करो। हुण अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिता है दरूद भेजण दा। सहाबा सारे अरबी सन, उन्हां दे वालिदैन भी अक्सर अरबी सन, अरबी जानदे सन, अरबी दे माहिर सन। लेकिन मजाल जे किसी एक सहाबी ने अपने कोलों दरूद दे चंद अल्फाज तैयार करके मेरे पैगंबर नूं लिया के आखे हुण सुनिया ऐ मैं तैयार कर लेने, जरा दसो ते सही ना ये सही बने ने कि नहीं सही बने। ना 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 ना, मेरे पैगंबर दे किसी सहाबी ने काम नहीं कीता, बल्कि मेरे पैगंबर दे सामने आके बैठ के आखिया सोनिया जदों हुक्म तुसीं दिंदे हो फिर अल्फाज भी तुसीं दसोगे, तरीका भी तुसीं दसोगे। फिर मेरे पैगंबर ने दसिया है मेरे सहाबा मेरे तीन दरूद पढ़ना किवें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओए बेलिया हुजूर दिया सुनता अपनाया कर, दिन राती सोने ते दरूद पुचाया कर, ओ खर रहन गियां हमेशा खुशहालियां और रब भेजदा दरूदां दियां डालियां, और रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। प्यार सोने आका दा सीने विच होवे, कुल्ली करैन नू मदीने विच होवे, बंदा रज रज के तके फेर जालियां, और रब भेजदा दरूदां दियां डालियां, रब भेजदा दरूदां दियां डालियां। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना इलियास मदनी साहब तशरीफ ले आए, हुणे मेरे तो बाद इन्हां दा आलिमाना फादिलाना खिताब होएगा। हुण तवज्जो मेरे वाल कर लो है, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वका। ए हो गए चार उसूल ते हुण सुनो पंजवां उसूल। अल्लाह जदों इतला आ जाए ना कान विच, इतला आ जाए कि तुहाडे तो बाद जिस खतीब ने तकरीर करनी, वो खतीब आ गया है, इनू कहते ने यानी येलो सिग्नल हो गया है, अरे तो येलो हो गया। तो जो खतीब आप ही आ जाए तो रेड तो भी काम टप गया है, ते माशाअल्लाह आप आ गए हैं, ये ते काम लाल तो भी अगे लंघा गया। इस वास्ते मैं हुण आखिरी बयान करना है, जरा तवज्जो। अल्लाह अल्लाह तो ये हो गया चार उसूल, ते पंजवां की है जरा सुन लो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाते ने फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया दो लोगो अल्लाह पाक उस बंदे दा ईमान कबूल नहीं करदा जेड़ा बंदा मेरे नबी दा फैसला कबूल नहीं करदा। देखो यारो, एक पिंड विच इकट्ठे रहने आ, एक कलोनी विच इकट्ठे रहने आ, एक मुल्क विच इकट्ठे रहने आ, इकट्ठियां रहंदे इख्तलाफात हो जांदे ने, झगड़े भी हो जांदे ने, लड़ाइयां भी हो जांदियां ने। इख्तलाफ हो जाना कोई वड्डी गल नहीं, ए ते घर विच प्यो ते पुत्रां दा भी हो जांदा है। ए किहड़ा रौला एडा है? सियाणे कहंदे ने जिथे टोकरी होवे ते भांडे खड़कदे ही रहिंदे ने, सियाणे कहंदे ने जिथे घड़ा होवे उत्थे चिकड़ हुंदा ही रहिंदा है, सियाणे कहंदे ने जिथे अग होवे उत्थे धुआं हुंदा ही रहिंदा है। ये ते गल्लां चलदियां रहिंदियां ने, इकट्ठे रहंदे इख्तलाफात हुंदे रहिंदे ने, मामलात बनदे रहिंदे ने, लेकिन इख्तलाफात दा ये मतलब नहीं एक दूसरे ते कुफर दे फतवे लगाए जान, एक दूसरे ते परचे करवाए जान, एक दूसरे दा गिरबान पकड़िया जाए। हाँ, इख्तलाफात विच करना की चाहिए है। आओ मैं तुहानू दसां, नबी
نبی پاک نال سچی محبت کرنے والا کیڑا بندہ ہے جدوں بھی تواڈے درمیان کوئی اختلاف بن جائے نا اس اختلاف نو چک کے تے نبی پاک دی عدالت وچ لے جانا ہے اس جھگڑے نو کتاب و سنت دی عدالت وچ لے جانا ہے جیڑا فیصلہ رسول اللہ کر دین اونوں چپ کر کے من لینا ہے او دے چوں نہیں کرنا چنانچہ نہیں کرنا او دے کیا کرنا نہیں جے واقعی کملی والے سچا پیار جڑے بندے نو او دی نشانی ہے وے او جدوں وی جھگڑے وچ نبی پاک دی حدیث او دے سامنے کر دتی جائے گی او چپ کر کے من لے گا میں تانوں ایک مثال دے کے گل ختم کرنا چاہنا کئیاں سالاں تو جھگڑے پہ چلدے نے روڑے پہ چلدے نے ساڈے بریلوی بھرا کہندے نے اسیں اذان کہنی ہے تے اذان تو پہلا صلات پڑھنی ہے اہل حدیث اسیں کہنے ہاں نہیں بھائی اذان تو پہلا صلات نہیں پڑھنی ایویں لڑی جانے ہاں ایویں جھگڑی جانے ہاں ایک دوسرے دا گریبان پکڑی جانے ہاں نہیں 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 میرے بھراؤ لڑنا نہیں چاہیے گریبان نہیں پکڑنا چاہیے آؤ میں تانوں محبت نال حل پیش کرنا وا اگر واقعات نبی پاک نال محبت ہے پھر آپ رولا انج مکا لینے ہاں حضرات محترم حدیثاں اذان کیڑا اج دی ہے کیڑا اج دی ہے پرسوں دی ہے چوتھ دی ہے مہینہ پہلے شروع ہوئی ہے یا سال پہلے شروع ہوئی یا 200 سال یا 500-600 سال نہیں یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں اسی اذان کا آغاز کیا گیا تھا یہ میرے پیغمبر کی نگرانی میں شروع کی گئی تھی اور میرے پیغمبر کی زندگی مبارک میں بھی آپ کے سامنے 5 دفعہ ایک دن میں اذان گونجا کرتی تھی یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے یہ کوئی فتوے کی بات ہے یہ کوئی لڑنے کی بات ہے ارے وہ کام جو میرے نبی کے دور میں دن رات میں 5 مرتبہ ہوا کرتا تھا آؤ وہاں سے دیکھتے ہیں لڑتے کیوں ہیں حضرات محترم اذان میرے پیغمبر دے دور پاک دے اندر دن رات وچ 5 دفعہ ہوندی سی کہ نہیں ہوندی 5 دفعہ میرے پیغمبر دے دور پاک اندر اذان ہوندی رہی میرے پیغمبر دی نگرانی اندر اذان شروع کیتی گئی لڑتے نہیں ہاں بخاری بھی لے آنے ہاں مسلم بھی لے آنے ہاں ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مصنف عبدالرزاق سنن صغرا کبرا مشکات المصابی حدیث دیاں تمام کتاباں کھول لینے ہاں حدیث جو دیکھنے ہاں نبی پاک دے دور وچ اذان کتھوں شروع ہوندی سی تے نبی پاک دے دور پاک اندر اذان صلات تو شروع ہوندی سی تے آؤ پھر رل کے اذان اوتھوں شروع کرنے ہاں تے جے نبی پاک دے دور پاک اندر اذان اللہ اکبر تو شروع ہوندی سی پھر آپ ایتھوں شروع کر لینے ہاں روڑا تے ہے ہی کوئی نہیں چاننی چاننے اندھیرا تے ہے ہی کوئی نہیں جھگڑا تے ہے ہی کوئی نہیں روڑے مک سکتے نے جے محبت نال مکائے جان جھگڑے مک سکتے نے جے محبت نال مکائے جان جس کے دل میں کملی والے کی محبت ہوگی وہ نبی پاک کے فیصلے کو فوراً تسلیم کرے گا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یہ 5واں اصول ہے کوئی بھی دنیا دا جھگڑا ہوئے انہوں نبی پاک دی حدیث تے پیش کرو جو حدیث حل بیان کر دے جو قرآن حل بیان کر دے انہوں چپ کر کے مان لو کیونکہ کلمہ جو سونے دا پڑے آئے حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن جے دا کلمہ پڑی دائے او دی گل منی دیئے جے دا کلمہ پڑی دائے او دے پچھے لگی دائے جے دا کلمہ پڑی دائے او دا آنکھاں منی دائے اللہ نے میرے نبی دی ذات بھی اللہ بنائی میرے پیغمبر دی بات بھی اللہ بنائی حضرت فرما رہے نے تھوڑی جے تلاوت قرآن پاک دی سنا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في
النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.